5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन। 7 साल कबल भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत मंसूख कर दी। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। भारत का इकदाम न सिर्फ कश्मीरी अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन पामाली बल्कि आलमी ज़मीर के लिए भी एक सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर के लाखों मकीन बदतरीन जुल्म, जबरी गुमशुदगियों और इजहार राय पर पाबंदी सह रहे हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। शुरा के कश्मीर की आज़ादी के नारे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कश्मीरियों की बहादुरी, साबित कदमी और मुनसिफाना जदोजहद को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, भारत के गैर कानूनी एक तरफा इकदामात को 7 बरस बीत गए। लाखों शहरी कश्मीरी शदीद पाबंदियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के मकीनों को अदम इस्तेहकाम का सामना है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मुश्किलात के बावजूद कश्मीरियों की साबित कदमी हमारे लिए बाइस तहरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और उसके अवाम कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को गैर कानूनी और यकतरफा करार देते हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान के अवाम यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं ताकि भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के साबित कदम आवाम के साथ अपनी यकजहती का इज़हार कर सकें। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने जायज़ हक़ ख़ुद इरादियत के हसूल की जद्दोजहद में मुसलसल संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। हम उनके बुनियादी हकूक़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का अयादा करते हैं। नायब वज़ीर आज़म सादगार कहते हैं, भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात किए, जिसका मकसद कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करना था। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खसूसी पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मकबूजा कश्मीर के अवाम मुसलसल संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स ने यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की आबादियाती तब्दीली की कोशिशें खित्ते में अमन के लिए ख़तरा हैं। मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम की जायज़ जदोजहद की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगी। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। जमहूरियत का नाम निहाद चैंपियन भारत मासूम कश्मीरियों को शहीद कर रहा है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात गैर कानूनी थे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का इस्लामाबाद में रैली के शुरका से खिताब। कहा, कश्मीरी अवाम को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। हर साल 5 अगस्त को हम इस्तेहसाल कश्मीर की मज़म्मत करने निकलते हैं। मसला कश्मीर के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे। हम कश्मीरियों की जदोजहद में उनके साथ हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का कराची में यौम इस्तेहसाल कश्मीर वॉक से खिताब। कहा, मोदी भारत में इंतहा पसंद हिंदू सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रहा है। 2019 में मोदी हुकूमत ने भारतीय आइन में तरामीम की। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब मुकीम रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग और बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीर और पाकिस्तानी हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 कि इस गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दाम के ख़िलाफ़ यौम साहब मना रहे हैं, जिसके तहत भारत में इंतहा पसंद मोदी की हुकूमत ने हिंदुत्व के एक मंसूबे की तकमील के लिए भारत आइन में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कहा, आज के दिन भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों को अक्सरियत से अक़लियत में बदलने की साजिश की।
اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اگست کو ہمارا حق کی خود ارادیت کے رائٹ کو کچلنے کے لیے تم نے 50 لاکھ ہندوؤں کو وہاں پہ سیٹل کیا، اور جو تمہارا خواب ہے اکھنڈ بھارت کا کہ ایک منی انڈیا میں تبدیل کرو گے، مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک جاؤ گے، یہ تمہارا خواب چکنا چور ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی منزل بہت قریب ہے۔ یہی پیغام ہے میرا مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ پاکستان کی عوام، آزاد کشمیر کی عوام، کشمیری پاکستانی ڈائسپورا ہمیشہ ہمیشہ آپ کی آواز بنتا رہے گا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو دبایا جا سکا اور نہ دبایا جا سکے گا۔ 5 اگست کا سیاہ دن اس بات کا ثبوت ہے کہ جبر اور طاقت سے کسی قوم کی شناخت ختم نہیں کی جا سکتی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہا، بھارت کا غاصبانہ اقدام کشمیریوں کا جذبہ دبا سکا اور نہ ہی اسے عالمی سطح پر کوئی قانونی جواز مل سکا۔ پاکستانی قوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی حصول تک کشمیریوں کی آواز بنتے رہیں گے۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کا عمل معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تصدیق۔ کہتے ہیں آبنائے ہرمز کو باقاعدہ اور مکمل کھولنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک میں کسی بھی حتمی اور باضابطہ معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ جلد ایک حتمی معاہدہ طے پا جائے گا۔ ایران کی آبنائے ہرمز پر عمان کے ساتھ مثبت مذاکرات کی تصدیق۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، مذاکرات کا بنیادی مقصد بحری جہازوں کی محفوظ واپسی کے راستوں کا تعین کرنا ہے۔ مذاکرات کے حتمی نتائج کا اعلان اس عمل کے مکمل ہونے اور معاہدوں کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیت المقدس سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے اردن پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر خرم سرفراز خان اور اردنی حکام نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اپنے قیام کے دوران شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کریں گے۔ وزارتی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوسرے روز بھی کمی۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے سستا ہو گیا۔ نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 7 پیسے کم ہو گئی۔ فی لیٹر قیمت 385 روپے 86 پیسے۔ اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 2380 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ مارکیٹ نے 2 نفسیاتی حدیں عبور کر لیں۔ 100 انڈیکس 1,79,463 پوائنٹس کی سطح پر جا پہنچا۔ گزشتہ روز مارکیٹ 1,77,083 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ پنجاب میں جائکا کے مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر تبادلہ خیال۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے والے پروجیکٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب میں ترقی کے لیے جائکا کے اشتراکی کار کو سراہتے ہیں۔ واٹر سپلائی، صحت، تعلیم، غذائیت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جائکا کا مسلسل تعاون قابل تحسین امر ہے۔